साथ साथ दामद बरकातुह, ये जब छोटे थे, लड़के थे, मैं निजामुद्दीन में जाता इन्हें देखता तो मैं सोचता ये मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक ही निशानी है, दुबले पतले से, बगल में किताब दबाए हुए, पढ़ने के लिए दर्जों में जा रहे। कभी कभी बैठता तो एक दिन मुझसे कहने लगे, नौजवान थे लड़के, कहने भाई इकबाल साहब, काम और है, इंतजाम और है। लोग नज़म को काम समझने लगे, जमात बनाना, रूट देना, ये सारे काम जिसने हैं, ये तो नज़म है, इंतजाम। और काम तो गश्त और तालीम, गश्त और तालीम, ये असल काम। মেহমান বলতেছেন যে আমি যখন নিজামুদ্দিনে যাইতাম তো হযরত মাওলানা সাদ সাহেব দামাত বরকত তখন নওজোয়ান ছিলেন, যুবক ছিলেন, হালকা পাতলা ছিল। তো উনি তালিমে যাইতেন কিতাবটা বগলের মধ্যে নিয়ে। তো আমি দেখতাম তার দিকে আর তাকাতে ভাবতাম যে মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ খানদানের মধ্যে একজন ব্যক্তি বেঁচে আছেন, তারই একটা নিশানা, তারই একটা নমুনা। তো এরকম একদিন আমি ওনার কাছে দেখছি উনি যাচ্ছেন, তো আমার সঙ্গে কথা বললাম। আমাকে বলতেছেন, ভাই ইকবাল সাহেব, এই যে জামাত বানানো, আমাদের রূপ দেওয়া, সব ইন্তজাম ব্যবস্থাপনা, এগুলো দাওয়াত না। দাওয়াত কি? দাওয়াত এনেছে কাম এক জিনিস আর ইন্তজাম এক জিনিস। হযরত মাওলানা সাদ সাহেব আমাকে বোঝালেন, ভাই ইকবাল সাহেব, এই যে জামাতের রূপ করা, জামাতের ব্যবস্থা করা, এগুলো তো ইন্তজাম, আর কাম আর এক জিনিস। কাম কি? কাম হচ্ছে ভাই দাওয়াত দেওয়া, তালিম। काम गश्त है, काम तालीम। काज की? काज होच्छे गश्त, काज होच्छे तालीम। हम जब अपने शहर में वापस आए, हमने बात की, पुरानों के मजमे में गई तो नाम नहीं लिया। हमने कहा नाम लेंगे तो लोग कहेंगे बच्चे की बात सुना रहे हैं। मैंने कहा हम निजामुद्दीन गए थे, एक बुजुर्ग ने फरमाया कि भाई काम और है और इंतजाम और है। हम इंतजाम को काम समझने लगे, काम तो गश्त और तालीम। তো আমি যখন ফিরে আমার শহরে আসলাম, তো আমি পুরাতনদের মজমা ছিল, সেখানে আমি কথা বলতেছিলাম। আমি হযরত মাওলানা সাদ সাহেবের নাম নিয়ে কথা বলি, কেন উনি তখন বাচ্চা, ছোট। লোকে বলতেন ছোট বাচ্চার কথা আমাদেরকে শুনাইতেছেন। তো আমি এই কথা বললাম যে নিজামুদ্দিনের একজন বুজুর্গের কাছে আমি শুনছিলাম, কাম এক জিনিস আর इंतजाम एक জিনিস। काम की? काम जैसे गश्त और तालीम। अब दोस्तों बुजुर्गों, सारी उम्मत को तालीम से जोड़ना है और सारी उम्मत को गश्तों से जोड़ना है। এই জন্য ভাই মেহমান আরজ করতেছেন, সমস্ত উম্মতকে আমাদের তালিমের মধ্যে যুক্ত হবে এবং সমস্ত উম্মতকে আমাদের গাছের মধ্যে শরীক করতে হবে। हमारे उस्ताद फरमाते थे, मिट्टी का बर्तन वो कुम्हार के चाक पे बनता है। जब तक चाक पे नहीं रखा गया उस वक्त तक उसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई कीमत नहीं है। वो तो मिट्टी का गारा है, मिट्टी का लोंदा है, कोई कीमत नहीं। जब चाक पे रख दिया जाता है और कुम्हार उस पर थोड़ा सा काम करता है तो उससे सुराही बन जाती है, उससे मटकी बन जाती है, उससे बर्तन बन जाता है। তো মেহমান বলতেছে, ভাই আমার যে ওস্তাদ উনি বলতেন যে কুমারীরা যে মাটির জিনিস বানায়, তো প্রথমে মাটির একটা ধাপ্পা হয় এরকম, এটা একটা কোন রকম তার শেকেল নাই। কিন্তু যখন ওইটাকে সে তার কুমারীর তার ওই চাকের উপর বসায় এবং একটু মেহনত করে, তো মাটির ঢেরাটা কি হয়, কখনো কলস হয়ে যায়, কখনো পাতিল হয়ে যায়, কখনো বর্তন হয়ে যায়, একটা শেকেল ধারণ করে। अब ये बर्तन बन गया, इसको धूप में सुखा लिया गया, रंग कर दिया गया। यदि ये कच्चा है, अभी ये कच्चा है, इसके अंदर पानी नहीं डाला जा सकता। चावल रख लो तो चल जाएगा, लेकिन पानी का जैसे ही पानी इसमें डालेंगे इसकी मिट्टी गल जाएगी। এরপরে যখন এই বর্তনটা হয়ে গেল, পাতিল হোক আর বর্তন যেরকম মাটির, এটাতে রং দেয় এবং রোদের মধ্যে রাখে। তো রং এবং যখন রোদের মধ্যে যায় যায় তবু এটা কাঁচা থাকে। যেখানে আপনি চাউল রাখতে পারেন, কিন্তু এখানে আপনি পানি দিতে পারেন, পানি দিলে সব গলে যাবে। तो फिर इसको कुम्हार के अवे में आग के अंदर पकाया जाता है। এরপরে এই কাঁচা বর্তন কি হয়, শুকায় গেছে রোদের মধ্যে, এটা কুমারী তখন আগুনের মধ্যে ঢালে এবং এটাকে আগুনের মধ্যে এটা পাকায় থাকে। जो आग में पक गया, अब इसमें पानी डाल दो या इसको पानी में डाल दो, ये बर्तन वैसा का वैसे ही रहे। যখন একবার আগুনের মধ্যে এটা পুরাই ফেললো, তখন এর মধ্যে আপনি পানি দেন অথবা এটাকে পানির মধ্যে ফেলে দেন, এটা ওই রকমই থেকে যাবে। कहते थे इसी तरह से
ईमान जो बनता है वो फजाइल की तालीम के हलकों में बनता है और दावत की मेहनत में गश्तों में पकाया जाता है। এই জন্য ওনার শিক্ষক ওনাকে বলতেন যে ইমান যে বনে এটা হচ্ছে তালিমের হালকায় বসে ইমান বনে, আর এই ইমান পাকে কোথায়? দাওয়াতের ময়দানে যায়। इसलिए सारी उम्मत को तालीम और दावत से जोड़ना है। এই জন্য ভাই সমস্ত উম্মতকে কোথায় জুড়তে হবে? দুই জিনিসে, তালিম এবং দাওয়াত। हर एक को अल्लाह के रास्ते में निकाल, প্রত্যেকেই আল্লাহ রাস্তায় বের করা। ये काम तो समझ में ही आता है अल्लाह के रास्ते में कदम उठा के। এই काजेर तो बुझे আসবে যখন কিনা আমি আল্লাহ রাস্তায় আমার পাকে উঠাবো। इसलिए घर घर की मुलाकात में हर आदमी को तैयार करेंगे कि अल्लाह के रास्ते में निकले, चाहे 3 ही दिन के लिए निकले। এই জন্য আমরা ঘরে ঘরে যাই, যখন দেখা করতে যাব, মোলাকাত করতে যাব, তখন প্রত্যেকেই আমরা তৈয়ার করবো সে যেন আল্লাহ রাস্তায় যায়, যদিও সেটা 3 দিনের জন্য। जितनी बात उसके घर में समझ में आएगी, घर पे हम बात करेंगे जितनी बात समझ में आती है, उससे ज्यादा बात उसको मस्जिद में लाके जब बात समझाई जाती है तो मस्जिद के माहौल में समझ में आती है। लेकिन जितनी बात मस्जिद में समझ में आती है उससे बहुत ज्यादा अल्लाह के रास्ते में 3 दिन के लिए जब जाता है वहां समझ में आता है। যখন কোনো ব্যক্তিকে আমরা ঘরের মধ্যে কথা বলবো, তো ঘরে যে কথাগুলো সে বুঝে আসে তার চেয়ে বেশি বুঝে আসবে যখন সে মসজিদে আছে কথা শুনবে। যখন মসজিদে আছে কথা শুনবে, ঘরের চাইতে সে বেশি কথা শুনবে। আর যখন কোনো ব্যক্তি 3 দিনের জন্য আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে যাবে, মসজিদে যতটুকু বুঝতে পারে তার চেয়ে বেশি বুঝে আসবে যখন সে 3 দিনের জন্য আল্লাহ রাস্তায় যাবে। अब दोस्तों बुजुर्गों, घर पे बात की तो उसके माहौल में बात हुई, जब हम वहां से हट गए तो वो असर जो है थोड़ी देर में वो भी हट गया। যখন আমরা কোনো ব্যক্তির সাথে তার ঘরের মধ্যে কথা বলবো তো সেই অল্প কিছু বুঝবে, কিন্তু যখন আমরা ওই মহল থেকে আমরা চলে আসবো তো যে আসর হয়েছে ওইটাও নষ্ট হয়ে যাবে। मस्जिद में लाके बात की तो मस्जिद में आदमी आएगा, 15 मिनट माहौल में रहेगा, 20 मिनट रहेगा, आधा घंटा रहेगा, ज्यादा असर लेके जाएगा। এরপরে যখন সে মসজিদে আসে তো মসজিদের মহলের মধ্যে কখনো সে 15 মিনিট, 10 মিনিট বা 20 মিনিট থাকে, তো এর মধ্যে এই মহলের মধ্যে সে বেশি প্রভাব দিবে। लेकिन ये मस्जिद में जो आएगा ये थोड़े वक्त के लिए आएगा। जब 3 दिन के लिए जाएगा, 3 दिन 3 रात माहौल में रहेगा। এরপরে যখন যে মসজিদ থেকে যখন 3 দিনের জন্য যাবে তো সে 3 দিন যে 3 দিন 3 রাত এই দিনের মহলের মধ্যে থাকবে। 6 तालीम में इसकी शिरकत हो এবং 6টা তালিম এসে বলবে, 3 उमूमी गश्तों में इसकी शिरकत हो, এবং 3টা অমুমি গাছটার মধ্যে সে শরীক হবে, कुरान पाक के हलकों में बैठेगा, এবং সে কোরআনে পাকের হালকার মধ্যে বলবে, बयान सुनेगा, এবং বয়ান শুনবে। तो उसका असर इसके दिल पे ज्यादा पड़ेगा। এবং তখন এই প্রভাব এই পরিবেশের দিনের পরে আসর তার দিনের মধ্যে বেশি পড়বে। इसलिए इस बात की कोशिश करना है कि हर मुसलमान अल्लाह के रास्ते में निकले, 3 दिन के लिए महल्ले बस्ती